हाय जगन्नाथ सांग माने आज आम डिस्कसन करवा ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल सिलेबस। तो इंग्लिश रे कौन आसीबो प्रीपोजिशन इंग्लिश रे आसीबो हमरो प्रीपोजिशन तापर अपोजिट वर्ड सिनोनिम एंटोनिम तापर हमर इडियम फ्रेजेस एरर करेक्शन तापर टेंस वोकाबुलरी पर हमरो सेंटेंस रीअरेंजमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तापर हमरो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आसीबो पैसेज आसीबो तापर आर्टिकल वर्ब एडवर्ब नाउन प्रोनाउन ट्रांसलेशन तापर हमरो मिस स्पेलिंग टेस्ट जो हो मिस वर्ड से किसी आसीबो। तो आमर एतिकी इंग्लिश रे कवर करिया पड़िबो। तापर आमे जिबा ओडिया को जिबा ओडिया रे कोन आसीबो ओडिया लैंग्वेज रे हमर आसीबो वर्ण शुद्ध अशुद्ध शब्द आसीबो वाक्य सद्विधि अर्थविधि छंद भिन्नार्थबोधक शब्द समास कारक अलंकार रूढ़ि लोकवाणी विपरीत शब्द प्रतिशब्द अभय संधि विशेष्य सर्वनाम विशेषण पैसेज ट्रांसलेशन। तो आमर लैंग्वेज पेपर सरला ओडिया एंड इंग्लिश। तापर आम आसवा मैथ रे कौन आसो नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ सीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तापर स्क्वायर रूट क्यूब रूट सिंपलीफाई तापर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तापर आमर रेशियो प्रोपोर्शन टाइम वर्क एंड टाइम डिस्टेंस पाइप एंड किस्टन तापर आमर आसिला इम्पोर्टेंट स्ट्रीम एवरेज परसेंटेज मेंसुरेशन कैलेंडर क्लॉक प्रॉब्लम एंड एजेस तापर आमर रहिला गोटे कोनट्रा पार्टनरशिप गोटे आसीबो लेखिनी पार्टनरशिप आसिला। तापर गला आमर जनरल नॉलेज कौन आसीबो देखो मार्क किसी कही होबनी। तो एवरेज 7 आमर 7टा माने 7टा पार्ट अच्छी तो से 15 आसीपारे 14 आसीपारे 12 आसीपारे 20 आसीपारे 10 आसीपारे। तो एवरेज आम 14 ରୁ 15 मानिक नमा बुझिपार। तापर आमर जीके जनरल नॉलेज कौन आसीबो कंट्री कैपिटल्स तापर इम्पोर्टेंट डेट्स तापर म्यूजिक लिटरेचर तापर आमर आसिला इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन इंडिया इंडियन कल्चर नेशनल डांस आसीबो। तापर आसीबो हमरो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन साइंस एंड इनोवेशन फेमस प्लेस इन इंडिया तापर हमरो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बा हेडक्वार्टर जो अच्छी बुक एंड ऑथर कैपिटल करेंसी फास्ट इन इंडिया लास्ट इन इंडिया तापर लोकेशन गुड़ाक अच्छी जो आमर माने कोड कौन अवस्थित प्लेस सिटी कंट्री माउंटेन कौट अच्छे कौन पचार को कंट्री को माउंटेन अच्छी को कंट्री को रिवर अच्छी ये गुड़ा पचारि पारे। तापर इंडिया कौन माने प्लेस इम्पोर्टेंट अवार्ड्स ऑनर्स आसीबो किए कौन अवार्ड पाइला ऑनर्स कौन पाइला से गुड़ा पचारि पारे। लास्ट 1 ईयर करेंट अफेयर माने ओडिशा विथ इंडिया दुटा कवर करिवो। तापर आमर आसिला हिस्ट्री कौन आसीबो एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया एंड ओडिशा दुटा कवर करिवो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया ओडिशा दुटा कवर करिवो। तापर आउ किछ बर्तमान जिबा में ज्योग्राफी की जिबा रिवर माउंटेन माइंस ओडिशा एंड इंडिया माने बहुत कवर करिवो सोलार सिस्टम क्लाइमेट एगुड़ा कवर करिवो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट ट्राइब इम्पोर्टेंट मैप लाइन तापर नेशनल पार्क सेंसस 5 डैम गुड़ा कवर करिवो 5 ईयर प्लान एगुड़ा कवर करिवो। तापर हमर आसिला जनरल साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 3टा फास्ट माने पार्ट कवर करिवो।
ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପିଏମ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଗୁଡ଼ା କଭର କରିବୁ। ଫାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଡିପିଏସ୍ପି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକାଲ। ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ କଭର କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଜିକେ ପାର୍ଟ ସରିଲା। ଜିକେ ପାର୍ଟ ପରେ ସରିଲା। କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ରିଜନିଂ ଆସିବା। ରିଜନିଂ କ'ଣ ହେବ? କୋଡ଼ିଂ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ, ଏନାଲଗ, ନମ୍ବର ସିରିଜ, ପେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସ, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ସିଲୋଜିଜମ, ଡାଇସ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଡିରେକ୍ସନ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବ୍ଲଡ ରିଲେକ୍ସନ, ୱାଟର ଇମେଜ, ମିରର ଇମେଜ, କାଉଣ୍ଟିଂ ଫିଗର, ଅର୍ଡର ର୍ୟାଙ୍କିଂ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଆସିବ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ତାପରେ ମେମୋରି, ହାର୍ଡୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଓଏସ୍, ତାପରେ MS ଅଫିସ୍ ମାନେ MS ୱାର୍ଡ, MS ଏକ୍ସେଲ, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ଏଥିରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଆସିବନି ଛାଡ଼। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଆବ୍ରିଭେସନ୍, ସର୍ଟକଟ୍ କି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଜିମେଲ୍, ତାପରେ MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆସିପାରେ ପୁରା, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ୍। ତ ଏତିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ କଭର କରିବେ। ତାପରେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍। ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତାର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କଭର କଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜର ସେନ୍ସଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ସିଚୁଏସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବ। ତ ରହିଲା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ରହିଲା ମାନେ 7 ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ 100 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ କେଉଁଥିରେ 14 ଆସିପାରେ, କେଉଁଥିରେ 20 ଆସିପାରେ, କେଉଁଥିରେ 12 ଆସିପାରେ, କେଉଁଥିରେ 10 ଆସିପାରେ। ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସିଲାବସ୍ରେ କିଛି ମେନସନ୍ କରିନି। ତ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ ଯିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେତେବେଳେ ବି କାଢ଼ିପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ଜୋର କର। ଆଉ ଯଦି PDF କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଡେଲି କୁଇଜ୍ ହେଉଛି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗ।